वो एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन ले रही है। अभी हमने आज ही 4 लोगों को अरेस्ट किया है। वो लोग गैम्बलिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। हम लोगों ने वहाँ के लोकल लोगों से जो हमें इनपुट आया, जो भी हमें सोर्स से खबर मिली, हमने तुरंत एक्शन लिया। हमारी एयरपोर्ट की टीम वहाँ पे जाके रेड की एंड वहाँ पे गैम्बलिंग से रिलेटेड जो भी सामग्री थी और उसके अलावा हमने लगभग 2000 रुपये कैश भी हमने बरामद किए। तो उसके आगे हम लोग जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। एंड जो मेला के ऑर्गेनाइजर्स हैं, चाहे वो दुर्गाबाड़ी मेला के हो या इस एरिया में जितने भी मेला के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने एरिया में ना होने दें। और अगर उनको किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमें इमीडिएटली कन्वे करें, हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे और मेले को एंजॉय करें, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें, उसको असामाजिक तत्वों का अड्डा ना बने। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधीर कुमार है। मैं IPS प्रोबेशनर हूँ और अभी एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के इंडिपेंडेंट चार्ज हूँ। थैंक यू। আমি দুর্গাবাড়ি চা বাগান স্থিত যে বৈশাখী মেলা আমরা 3 দিন ব্যাপী করার আয়োজন করেছি। এই মেলা কমিটির আমি সহসভাপতি এবং আমার পাশে আছে এই মেলারই কোষাধ্যক্ষ। আমরা যখন এই মেলাটা করার উদ্যোগ নেই, যখন আমরা মেলাটা করার উদ্যোগ নিই এবং আমরা একটা মিটিং করি, তখনই আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে আমরা এই মেলাটাকে জুয়া মুক্ত রাখব। আমরা এই মেলার মধ্যে কোনো জুয়ার আসর বা এরকম কোনো অবৈধ কাজ আমরা হতে দেব না এবং এই বিষয়ে আমরা নরসিংহ এয়ারপোর্ট PSকেও আমরা অবগত করেছি এবং ওনাদেরকে আমরা বলেছি যে এটা কঠোরতে দমন করার জন্য আমরা এই অবৈধ কাজে আমরা সায় দেব না। তখন কিছু দুষ্ট চক্র, কিছু অসৎ লোক ওদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ওদের বাড়িঘরে বা কোনো আনাচে কানাচে জুয়ার আসর বসিয়ে ওইখানে ক্লিপ নিয়ে আমাদের মেলা কমিটিকে বদনাম করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমরা এটা এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে ওরা প্রচার করেছে, কিন্তু আমরা প্রশাসনকে এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রশাসনকে আমরা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি যে এখানে জুয়া হচ্ছে, আপনারা ধরে নিয়ে যান। এবং আজকেও সকাল 9টা সাড়ে 9টার দিকে আমরা একটা গ্রুপ এখানে জুয়ার জন্য বসেছিল। আমরা লোকাল থেকে আমরা খবর পাই, খবর পেয়ে আমরা প্রশাসনকে জানাই এবং প্রশাসন এসে বাইক সহ এবং 4-5 জন দুষ্কৃতীকে তুলে নিয়ে যায়। আমরা চেয়েছি যে আমরা আজকের দিনও চাইব যে আমরা মেলাটা জুয়ামুক্ত থাকুক।